Զնարսիլի կաշետա բոսնգոյքնա բստերցավգած ավտիմակում կում էֆիր ինформацион равաղ դաբոն ստուդի գաբարատը իրինը ռայդյան ոլսը բրթայ равաղ դա սեյրակ դերցի մատել։ Արեմեսը դստը ғայթարը ռուխսնում, դասամ սկոլայ բանասանքոտը լեգենդարուն տախակ սոցի թվացիլը սադազը յուբիլեի։ Խուսարի ռստոնը մագորձստոնը խսամպացախադուն արամմախաստակ տերիտորի թվավեր, ու աղդրցդ ինցիդենտը մարուազը նմասայի վարսքան նվադել մեխանիզմ տվելգատ տրադուն ֆիմբալդ։ Սպար սզղարին, սպարը վզիստը մերթը թաբրոնզը մայդանը, նբվեստ է սպարսմին տան ռուգ ատլետիկը վդ խորս ընթստ։ Սերեն էքսպլատացիոն կանտորայ կուշճետեն սակոստ մզդ բաֆիդն ստեյ սերեն կամունալուն լակկետ նոկ տարիվ տեսվիդ արքանեն ասը ֆարսատել սայրաջը դարվն ավվասդ պրեզիդենտ Վիբլտ Անատոլի սերղլավդայ ռադունն բրդը։ Նխաս մասըդ ընդեր ակտուալուն ֆարսատը վադլ դար ու արեղ տրեյնավաց խասակ թեդիտ ռոզա երմեջը։ Президент Вибилт Анатолий Сарлавдай уағдарцыдын бірд цыран зырцыд царан эксплуатацион конторая кушчетан сакост мздбафиденал. Вибилт Анатолий цхинвал администрацияма профилун ведомствата кухтория кенчтан бах аскутта самай эппат фарштатыл дар бакусой ама сыбырым гудма царан эксплуатацион конторая кушчетан сакост мздбафидой. С февраля месяца зарплату не получает БЖЭК. И всему виной, причина всего этого, это еще то, что мы еще до конца не разработали вот эти расчеты по тарифам, которые должны у нас быть. Люди должны жить, а не существовать. Тем более, когда они еще и зарплату не получают. В эти дни надо сделать так, чтобы работники ЖЭК все-таки получили зарплату. Совместно проработайте, пожалуйста, с администрацией города Цхинвала, непосредственно с руководителем, почему у нас так происходит. Понятно, почему происходит, в принципе понятно. Но ни в коем случае нам нельзя позволять себе, чтобы люди у нас не получали зарплату там месяц, 2 месяца, в данном случае фактически 3 месяца. Ըմբրդմա սարմագոնդայ ձրցըդ ցարան կոմունալուն լակկատտնուկ տորիվ տասվիդ օրկաննլ էլեկտրոէներգի դոնիվ թոնգոդ ըրձուն գոզամա անդար լակկատը ֆադել էկոնոմիկուն ռոյրաստը մինիստրովն օֆագանակ ցարան կոմունալուն խազարոդը ֆարսը ֆադել վերադեն կբանոսան կուտոզաղգա ռոզդար տորիվ տաֆիդոր կայրսդստը անա բնդուրայ ոյմաբովտ տոզաղգա տորիվ տֆադել ցկոսսավը ոյսաֆաֆել դար կանանիմա բոստնաու ֆալասանը սոնու վդոն սոսրոստստը ոյրոբարակկանեն Мы с каждым предприятием проводили работу, собрали от них их пожелания, их предложения, проверили, что-то посчитали необоснованным или завышенным, или дорогим, с тем, чтобы потребитель конечный получал качественную услугу по правильной и адекватной цене. Վերադեն կնխաստամ գասկակատ իսկացեցը բրկուխ ֆալխոսկանագան ֆազն ու նուկ տարիվտամ գասկաֆիդեն ու ադխիցովատ ացը տկացը դարխոյ ֆիդեն ռոյսցանյա խիմա. Может оплачивать, исходя из своих доходов, тогда государство берет на себя заботу, перекладывает эту часть. Потребитель будет платить, как и прежде, например, да, но предприятию будет государство компенсировать вот эту разницу между тарифом, оплачиваемым населением, и тарифом экономически обоснованным, то есть тем, который позволяет предприятию нормально работать. Ըմբրդը մարկաստստը ծարդուագուն կամունալուն կաբար evzoranта alasını tariftemdar. Գորացխինվալ администрация խարզորաստադը ուպրավլենի կուսակ ջկայտը վախտան գնխաստամ գասկանր տակկա կոսսավը խարստաբանում ойնը ֆադել. Բարս սավենց ուինքտը ինտենսիվուն զմալդը բարակկանանտա. Ама уинкта наразынц паспортизации. Разрабатывается, и она уже практически закончена, работа с вывозом ТКО, новая схема вывоза ТКО от населения. И третий блок вопросов – это с проектно-сметной работы по озеленению города. Сколько еще времени надо для того, чтобы вы уже окончательно закончили все эти работы, расчеты, подсчеты? Ну, мы думаем, что должны уложиться в срок. То есть, нам поставлена была такая задача, что до 1 июля должны быть сданы новые тарифы. Тедете Роза Кокойт Александр, информацион равах дабун.
Qaytar tənə malins. Dəsəm skolajce çınıq davay banısanırsa legendarun taxaq sosite vasile sedazı yubiley. Axurzavta ərzirtoy qaytar sardvendagıl ya xurzama bafazmina qaday macəmin yivcıtıl. Müsən izərmə yinavajcı timə xundirsid navazxəssək çirt qoteriginədir. Achtung, Achtung, Zozifert, Waldafe, Atzenechasta Zaladeste, Efire, Legendar und Tachag, Nembestak, Zozito Wasili, Waldafe Kotochtis, Wad, Atzas Nisan Kansistem, Umania Sadaze, Jubilei, Anavita Uman, Irregulambun, Ervelazdar, Bonesan Kanens, Nagurate, Dasam Skole, Kollektiv, Aftawed Abundar, Atzachradunok Dunwajata, Wedeste, Vediranta, Republika, Präsident, Bibeltanadoli, Parlament, Ama, Hitzawadowankta, Wasile Hiwetta, Zozifert, Haste Bederma Fatset, Iraidiane, Amia Faudma, Kabotre, Tuchkuta, Fedesna جنخما ادب بتوی سارستا صدا افسد تو نتاخته امر برستا اخصای فونس فاشیستو خط خجه باس اختاز ناجه فنزای سپارت انگ اما دوه تفلاسه یقاباتر دینات امالک دینات تخی ایرول لبیان ایمی فراسادت سپورت که گمازه باورد ارسد ساویت تون سدیسه قباتر کاتجنم Wie keizer nicht da auch am Demogen, weil da der Hastum das da gestern verfolgt das Lapwitz da Zinot, am Matsdaritar, das sogar Gerozitale die Katzeron Daritar, weil dort Goram die Ordami Wosilam Bochaskutui, wie Pomades Haskanoi, wie Unai Hosai all Hoptar, Kudenbaldi Umenuj Hosdarai, Sahaskuton. آتی بیلیمه دستم سکول کلکتیو یخی باست تکوتا خورز. آخر زاوت زرتوی لگندارون تخجت سارد ونداگ اما اومن یا خورز اما با فزمین قادیما جمینی وجت تخیب. Остаев, Коблов, Чочьев, Схавлеба, Сабанов и прославленный Иса. Они на суше на моря и в небе в борьбе с врагом проявляли чудеса. صوتیتو وسیله خودن قایتارتا تاوید تونست نرازگ فلترن و دون قمازونوی نخیستر فلتر قباتر قطکت تخی اما سنکات کنوی مسویسن سروخس نمتا سرستروی اما و دون وارزوی نفده بسته اما نادمه سترو فده بستو خسته ولاخی زنسانیوگ نوچه در یوخال بانسان کتا پریزیدنت بیبلت آنادولی امر زرتا نادم قباتر دینادل و صفت تو گاستم روخ نیست نقایتارتا و دون نملی سونگتا فزوتا سنوم خستن سکولاتا شوشی تو وسیله ما قبلو و دست تنگ آتشن اما وقصا دایماک هنگاچم ما وقصا دایماک ام بلتم گرتا کشتن بچن وقصا این کشن نیکم من دیسم بولم ما خشم در یورسته جوش دسته ستی خشت فسته کراجی من آرخم بلدست می کراجی هم کوی تویسه خشت خبرتن ستی زی کدزون نفته قبلون یسبلونه جورجن اسکوتا وسیل خیسترلک بینی کسترلک بیانو یا جورجن ماشه کسترلک پستی کوبو و کسترلک پستی یرن تکدرون دوست شرم تبیرات یرن تکوی ندار مسکوی شره یخی نفستون خبره تنخورس فین کوتا اما یرن تکدرون من وقتا که زنش بیرات یا نزون شمی جورن اما من عاشق تورن کوبو و یا فرقی ندار که مسکوی که شره من اشترن تسته که لیست صده بیرات نزونش شمی ازن زیوی ازم شکسترت و دسته یالو بارسیل فنبلای شوشیته وسیلن هودن در کیزار نخه سخی بارسوی اما آلش درارستوی شمی وسیل خوزنوی سجنی زر صوتیت مکاجنومه ران خاص کتا صوتیت زارا و بوزن جن خسته زختا آسی یوبیلیونی زر چی سارستا بدونن سبلت شکولا مکشم بودن شد من تنگرز از بون بیست بچم بودن گوره تردم در ویگن نمیز خوش شکولا من مربا کسون متا مخیشه فکر در وین مخیشه فکر در وین شتو شوشته میکن خسته آش شکولا صوتیت وسیله مسنیزر دستم سکولای وقت سو ارولازدر وی آت سکولای نو ترادیسیون امیانسان کنزسته تال ما آت سکولا کوسا ودمم چرخوتریگین قصت الکساندر کوسرات دامیرلان اینفرماتون را وقت آبون
Куда хастерцет отсазы фицак кварталы бюджет культура министра структура, ама штатта свидар канны фадал хисавады нафама ивензинетта бахасын. Амандер актуалун фарстытыл тархонсыт хисавады радун рабатты. Әрін бір дөвжеті маркастысты әндер фарстытам дәрсі сайрагдартыты хайуна отсқасак газаты Елена Ермак. Abun хицаваден бирде яхадиште таркастысты цыппар сайрак фарстмам. Фандек теорстадам эксплуатации комитет сардар гозеттаты Эдуард ацы комитет сардар хадивжетайс несан канен тахайбавдыста сиукатали кама габарат мурат кандидатурата. Ама фидар гундерцедестам халасай. Финансы министр хабалаты азата хыгдратта атсас фытса кварталы бюджет кодсыхаст уйтахай. Министр кодбаны санкутта автомай валдайжын тайхастерцедис на республика марбаласка тамоку акцизаты райскафтияк. Умай дартер фафл дерсты национ банк набастай бюджет мацахцай фарастаухан сыттаудун дар. Автомай 10% айфл дерс раст иумияг автияк. Ацы хоттажа хоздар баракканан таис, Газпром Ставропол Трансгаз, Остелеком, Дурекспострой, ама БТК паран. Доходная часть у нас исполнена на сумму 1 203 725,3 тысяч рублей при плане 7 672 260,8. Это 15,7% из плана, который у нас намечен на этот год. Расходы составляют 1 8 844,5 при плане 9 266 711,6 тысяч, это 10,9. И соответственно при этом раскладе мы имеем профицит бюджета. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года по нашим собственным доходам мы имеем перевыполнение на 47%. Культура министр засите Жанна Татархум марахаста министра структура амаштата свидар канн фадел хицавады венафама ивензинетта бахасын тахай документ. Учитывая последние рекомендации контрольно-счетной палаты по введению в штатное расписание единицы ревизора, также рекомендации Министерства финансов, мы просили бы 1 единицу ревизора в аппарат Министерства культуры. В процессе работы мы сталкиваемся с множеством мелких нарушений, которых могло не быть, если бы их вовремя кто-то, руководство, если бы их вовремя контролировало. Посредством, естественно, ревизоров. Так что мы считаем, что желательно, нужно. Хицадем бардахаун хазарад министр Пухателев бавдста جیوت ادوارد کاندیداتورا و minister خدیوگیس نسان کنن تخی. آسو خود تاگل در امبرد خادیشچه تسرازست ام قلسی. میتخود تکت minister نانیت ایگرتا یداگلادر زرتا پادسخادون اونی دارون کستواد ایش بیسن авансون фиттун тарахицен کنن تخی. В целях реализации распоряжения правительства Республики Южная Осетия, проект предложенного распоряжения прошел все необходимые процедуры согласования в соответствующих органах государственной власти. Данный вопрос связан с тем, что было принято решение проавансировать ГУП «Ирбис», чтобы вот этими средствами они расплатились за приобретенную форму, насколько я знаю. На республика Хицаваден Бердемар Кастесте Эндер Форстетамдер. Газета Елена Костаида информацион равахтабун. Хусари Рестона Пацахадонарам Махаста Гурзиака Вергнета Вагдерсед инцидентта Маруадзана Масай Варскан Фадел механизм Тфалгатта Радун Фембалд. Амберда Хадишта Таркастеста Хусари Рестона Магурзестона Хсан Пацахадонарам Махаста территории Туаварма Астай Гурзестона Амбастакта Ардегай Аран режим Фихаланет Саутам. Тема Адар Тарканзанис Навацхасакта был Эльвира. Инцидент амародзан амасай варскан фадал механизм фалгат اخصائص تنفیم بلدود تفوتین اما آخستا دستساخات بون فتکلاود دوم فارسته کرزستون فارستارا دو خاطر مرا خواستا آرشیل داتوناشویل عملت فارس نبست دیلگات سینوج در ایو خاصفل خودگوت توی سراز در بازیتسی کد خوستاری رستونن بنتون در پایدانود آتس آدای ماج آمار کتل گرز خوکوت توی کد نبست نخمه فدراکندون آرخایت تخایدیسک آفته آخم زابجیوت مراد راتا گرزستون ژورنالیستن در کدم این интервью растаджет зуапроттенен фадот на даттуюаттар. У грузинской делегации пока нет иного экспертного заключения, кроме того экспертного заключения, которое передала им югославская сторона. Поэтому мы отметили, что мы еще раз подтверждаем, что югославская сторона не была заинтересована в смерти Татунашвили, поскольку смерть этого человека никому не нужна была, она случилась своим естественным путем в результате сердечной недостаточности.
Это человек, который был офицером спецслужб Грузии, представлял интерес для соответствующих служб Южной Осетии живым, поскольку к нему были вопросы, но, к сожалению, их больше некому задать. Любая смерть, она трагична, но обвинять в смерти человека Южную Осетию совершенно безосновательно. Еще раз повторяю, другого экспертного заключения у грузинской стороны нет, поэтому все утверждения являются пока домыслами. Мы передали то, что полагается в таких случаях. У экспертов свои методы работы. Я не эксперт, я не работаю в судмедэкспертизе, поэтому я повторяю, судмедэкспертиза передала всю необходимую информацию, все, что было отражено в той экспертизе, вплоть до миллиметров, которая была передана вместе с телом Татунашвили. Интервью դկա խայացդ անա գործստուն ժուրնալիստը խայադիստայ Կարզայնախաստ գործստունը դինը քուշտա իրստունը տերիտորիալ ածը սարակավը արխանեցը служба ավազը մախավդստվեցը ֆորստը ֆադելդար կադամասա խուսար իրստունը ֆորս պոֆաձախստովատտարվդուն սվանդ կոտույ սաֆանդ սխաստկանեն ջիոթումուրատ պանսան կոտտա նաբաստան райфастамадар Корснахмакорт Кайдатцен Ахам провокациитан. Когда представители грузинской православной церкви хотели провести службу 6 мая на территории Республики Южная Осетия в церкви около села Адзесар. По горячей линии, которая существует между миссией наблюдателей Евросоюза и сторонами, то есть Южной Осетии и Грузии, мы тогда получили информацию о том, что грузинский митрополит вместе со своими прихожанами хочет провести службу, но мы им сказали, что это будет практически невозможно, так как в данном случае речь пойдет о нарушении государственной границы, что наши пограничные службы, конечно же, не допустят. И тем не менее, представители грузинской православной церкви 6-го попытались провести службу. Правда, видя, что югославские пограничники находятся на месте, они не стали пересекать границу, провели службу. Но тем не менее, службу провели около села Адзви, это уже на территории Грузии. Но сегодня мы это все-таки расценили как заведомо провокационные действия грузинской церкви, поскольку представители грузинской церкви хорошо знают, что церковь в районе села Адзесар находится на территории Южной Осетии, а у Южной Осетии с Грузией нет отношений, поэтому любое пересечение границ является незаконным действием со стороны Грузии. И мы это сравнили с теми шагами, которые предпринимала грузинская церковь по нагнетанию ситуации в предыдущие годы. Фасток финбалдай фастама регистрации эрцит эртендас цавы Гурзистун амбастакта хустариростун пацахадун араны сартыл ахизен режим кайфи халтуй. Мы подробно говорили о тех случаях нарушения государственной границы как гражданами Грузии, так и представителями миссии наблюдателей Евросоюза в Грузии. При этом мы жестко отметили, что миссия наблюдателей Евросоюза в Грузии имеет мандат на работу только на территории Грузии, и они не имеют права пересекать границу Республики Южная Осетия. Мы привели конкретные факты нарушения ими государственной границы. В частности, договорились, что в районе сел Кошка-Кере, вопрос, вы, наверное, помните, обсуждался несколько лет назад, но поскольку в последнее время были случаи нарушения границы, там очень такая зигзагообразная граница, мы договорились только что мы туда въедем на месте, еще раз обсудим вопрос на месте. Это называется техническая встреча с тем, чтобы стороны и наши международные представители, то есть представители пограничного управления Российской Федерации и миссия наблюдателей Евросоюза в Грузии договорились с тем, чтобы этот отрезок дороги, который пересекает и Южную Осетию, и Грузию, временно не использовался, как было в предыдущие годы. Радон Финбал делегации Вангтанудзанис Ацас июня мая. Тбил Тельвира Хоцет Александр информацию Равахт Абун. Բաքուտույսն լվերտ է զաղտույսն արվը մբուզնջնը խստը, նբստ է թրխոնդունուն պրիստավթը ռադուն խատսախուստարտ ամմալակ կադայցինին կարենթա բալավարդկուտույ աստրվը դբստեուն խստը վիտիրանթան, վդուն դերսն ռարվը կուտույ սամայ ամուն ճնայ սարույ ըմամա կվալֆինույ խստ. Պրիստավթան սա ազլ դրստեջը սիմավդնեյսն կուրտեր.
Fădăbăstun stârxastă veterantan arfarakanın xors tradițistis năbastă tarxundun pristavtă slujbay kuşetan. Kadama xaste evdairtaz raset amama veteranta yugayta bazdad sardăgas və tarudun rımısın suası fıttugastam. Staysaruxan istifas xast axur magzinadı pırxama adam qıqtam. Ama tanırdar veterantıl azilge tarxundun pristavta udunan baku tuylavartda. Zaxtoysun arfaya ama buznu jina xastam. Большое вам спасибо, большое за все. Veterantul tarxundun pristavta zilin raydettoy abun raysumay ama sazarda isal der bomma seppat der babarakkanın alkaman der sarfarakanın ama sınlavarta bakanın. Aşağız dertan barak bomma orfa karam Caba xayran izlem oştay. Nani şot hemun rotat şturxşav. Caba xut. Fădăbăstun stârxastă veterantay ma sardăgaz bazzat yugayta vădunan dersinen izdinat fadat naldătă adam xsam marasavın və magaskastă fıldar xustardı akkak ama sınqavı fıldar lakkat ama xustart. 7-й год подряд ежегодную такую благотворительную акцию. Навещаем ветеранов с подарками. Празднику именно у нас бывает возможность их навестить. Приставы сами вот собираем, скидываемся сами, собираем какие-то средства и на эти средства покупаем какие-то подарки. Становится на старом вообще. В прошлом году у нас были сувениры, в этом году все-таки решили вот продуктовый набор. Veteranta buznu jina xasta zaxtoy pristavtan sarfata ama lavartata xay ama sabafandit abuna ama sombuna faltartan samaywudun xasta dudgabatta mokwal finuy ama bovzaruy wazardalun laun kanam tarxundun pristavta saxi xabarisay ama saxi farastay alazdar veterantan kay bakanın saxam lavarta xurzuayt ama inna ministratta dar ama vedamstvata dar ko bafaz mitgoy wudun xurs savitun Gazati Lena Kudita zamat informasyon ravaqdabun Modelun vzak baqaqqanın amma yarayrastı problemata. Asıf aştıstis abunu tımbilfinci seyraktime. Axura administrat zona dirtasen institutu ma universiteti minəvərtəstə skola əğumma qomul gəncətə asıf aştı fədil zaxtuysa qodətə. Tımbilfinci kusta xadraystana vats xəssək kudstı zərinədir. На республикае зона дама охра администрада қаппари сайвоға дарцет тымбылфынг. Сыраны хади шитар костысты ирон авзаджи размасет эма скула ғоммай вагдатты ирон авзагамунны форсеты фадыл. Модел радианы охра администрагаситы Натали рар факут даран бірдавжитен моделун авзаджи бунысетен. Sabi kuragurovat fečovny chos modelunu zagul zerad, ja fečov model dorek, modelunu zagul fehuse. Muhterajcsigen ne fentem, ne kodetem, csak der ne modelunu zagul zerad. Na obun, na muhtekez mene sejrak chessu, ne modelunu zagul kenen. Kusenul, mene fendisem ej alles firajder, modelunu zagul zsura. من برد دوت ما آبون بونن راه فکنم آبون شتر برد بونم من فنده زغن شمه ما آل بودر آل سیراده کزاخ تو نفته پایدا کنم نماده بونم ساکن Profesor Bitarta Zoya razırta bilingval naxoradun programma malusaca realizasi kenne fadil. Katsi roja skolağummay vogdatte sabiten fazind fadat modelun avzag xuz darsaxor kennen. Axor gundbanasan kutta zagga sabiten modelun avzag barzın kennen qava xarisçı selay. Umene ittagıksız gunu, umene me moxan bostu ötzagen, New York'tay model bostu, sabi sos pozuna je modelun avzag, je odetein sos roxasa, jaden sos bungara. Afghan kennen izder, ما اینجا افتاده خودسانن رودسامون رابطه، اما تنفیس فهم نمادلون بزار، از تازه نقطه تختن رابطه. سمای ما سلوکوسم، هوی نصابیت فقط زا، اما نصابیت آبون کد سرون تیرون بزار افته نه. فلا استر پروگرسیون آدم تکد سرونز، سمادلون بزار افته تسوره. مسیتوس مخمه. Progresivul nocjen genelnej, amen modme bozurenu. Je modelun vsokal. Fedme bozurenu. Modme, fede modme, fede smerme, modr smerme. Ama ke
كزرنا قامود خوما فتخوما صابدت ودون بنتون در آمد نتساونسز فدما مودي نزورن فلا وندا كم دات ما فرسنز هلتا خزار در ميركسود از در خاطر من واکنه چی در فلا خسم خزار ميركسنز سماق استود صوبونه ایرس دول قومل گنجتا صوبونه وینا آچی در بان کارتن یا بان بارد اما کن نبون نروحت و تاعتسگن درزون قوزن یا خودی کنن ازون افتن ازارن ما استک السورة نودسا منوسه کرونی رد کن سرطو افتن ونی نراهی نروحوی فلنه سورسستن ومن ما ويقوم راتسو يودسا راتس программаи цалай хавца чесе верта фиркур самын сырдам Малусаджи программа ражетей сею доцент Остата Джулиета Кутбансан Кутомагаске Сабидетел Азилге Робарек Комал Генджитею Юта Амбалунан Вазадал Кайнабон Барсиоцу программа Катема Скула Гоммай Огдеттам Салдар Азрозма Арвестерцет Уаттар. Мы пошли так самоуком, как говорится, посмотреть, как работают наши книги. Книгу, которую сделали мы, там предисловие на нескольких десятках страниц, где написано, как проводить уроки эти, чем заниматься, на что обращать внимание. Когда мы пришли на уроки, я буду немножко говорить так, как вам сказать, не критически, не эта задача у нас была, кое-какие замечания, то я не увидела ни в одном детском садике специальные тетради или что это было для ежедневных поурочных планов. Новая наука, совершенно вам неизвестная. Единственное, что мы придумали, это провели семинар. Зоя Александровна, вы знаете, да? Первые семинары. Но они оказали не очень большое влияние, как я вижу. Урочные планы были, но они не свежие. Сложное дело, и надо очень сильно готовиться к урокам. Больше я ничего не хочу сказать. Большинство, абсолютное большинство справляется с работой. Но желательно, чтобы влияние методистов на преподавателей было больше. خیساد سردار پوخاتری قرار فکوت دارم بردف جتلمه بانسان کود داس قولای قومه قومل گنجتل کیس استر برنزیناد رزگ فلترن سمادل و نفزاق بارزن کن قطاجم. چند مفنده را فکر نونو اشتر برگونیون زاگ برگون ما خلیون دریس اشتر خس منان چی باده اودون لیس اشتر خس شمیش فلتر قومل کنم اودون اس قومل کنم راست مثلا قومل کنم شمیش مادر و نفزاق زونوی دوامین دوادسم از پروگرام کرایستوی و دیزون کنت شو برادی تخ فل پروگرام رایستو و میهر خودی کن رادی توی یوش پروگرام چی کستا چی مثل دیودم خودی کد توی نه سومبون نگورد که من آرازم نه کسترد نماخ نه کسترد راست کنونم سابیدونی و دزافت قلی کنم موش کستره سرجینی خورزاده ممکن تنبل فنج خادیشته آخر administrade zona dirtasan institut ama universitete minevertte skola goma qomul ganje timayuma marzertoy iron avzajray raste problematel ama terminologion kamise kostel kostezarina ostatazawar informatsiyon ravaqt abon Դարտար կենեմ ինվորմացիոն ռավաղթ, եմզավ գաթե իր դևդս սըն սադե մաջը միտտունի, եսıq դեգն կարընթա ամա ուդերիս, ե այվադեն թաբու գանջըթնը մեծտա ազ այաս կենը ֆլդեր։ Նիմ բստակ պայտեսը խալար զերդե ամա վազդանիրուն սլգույ մակչի խույթը ուլա, սվալետը բիբլիոտեկայ վաղցավեկ բերեք բունունի զերոդի սեյրագ վազեկ։ Հրմ բրդուև ժեթե ըրզրտոյ մադալ ու նվզաջրայ ռեստմա ու մենյա խայ բավերդել այվադրուաջը։ Մազալ մախունդրսդ նեիսեն կուրտեր։ Սվալատ ռեսպուբլիկոն բիբլիոտեկայ դարուաղ դրցետ իրոնև զաջբոնետ սետան մածալ, ամսկոլա զավթը զոնգակոտոյ իրոն ֆսակ չեխույթը օլա էսվալդը ստադիմը։ Qazdık midduni xitsau afta zaghanis atsız фалдестадун изары сайрагозагай. Раджа культура и министрат проект сораста жизнь интересных людей загавы фалгатты уагдырцыд барак бунун мазал. Вардамыр бахот тözünd ирон поэтесса чехойта оля. Атсада имаджа аввахс чизону выдун хастам гаскавы утынк халар амаргом зарда. Оля, мохан астарлак код букутло нақау бастан. ويودي من فرص صدنا تفكسجمز دوا ولا تكسبونا ما دي فلنا
زخرین کست پرخوتا اولاین یا فتزاکچین کو تکرات دسته هیواد نارستان سفالدستا دونیزر اما ولایر باختم که زخنه قوان من اکفیت تا آخم بزر و بر تا آخر کنمه نه و برای من پر باکاستی و نزاخت با نفس برتا این آخر آزرای در مس مخنو زنی سکولا اما نیشک در ولاش تربوزنگ آبم بیخ مارن و میون زخن سمخن درش تربوزنگ نوچه در آخم سکولان سارستا شگای در فتزگم سینجا برمه Чехойтоля хада кудзага умагаска есфалдестады бындурысты хитак катагостаям завгата. Уем завгата авдиса адай маджмит дуния рухс ама сагдаган каранта уман яудерис. Умагаска хада хурпойдан азаязмая ай водан табу ганжи таканын сфылдар фылдар. Уман авдисан алсы اسفالدستادون izar. دتارده آسین تلدن اسخستروگای دنیا زندینت تا فیتا داود دت سستگ در روستل نسور کد تفزونگای ندردم ده آمون دیمید بلتن خوب آدم دت سستگ آشنگدامه نیرشو در هدون انجفته میتورگای فیل ملان بردایه هرچم بروب Республика Хитсауд Сардар Пухатери Киран خاصة فتزاج درار فكود دارن بردافجتن ایران فزاج بونتستن اما ما بانسان کود دا ایرستونن انمن قوک کایستچی خویت اولای خوزن فشته کسیت سارت اسنوند کود دو ایران فزاج رای رستن شتر بوزنگ وفنده من اولای سلوکای چیزگم بوزنگ زغون ایران فزاج ایران و کیف سیم زبگت هویز auf der Seite Majul der اسفالدستادی مزون گدن فلجه آرخ فیلم بایدن گازت ژورنال فیدی و گیم زبگته من آبون همه رازمن نیاجینک در بالا بار کود داشت. ویفست پوخاتریک چه خویت اولم بالا بار کود در ریسپوبلیکا خوساریرستون ناسیون بانچرا وقت مانیتا سقدک مادم مایرا منویمه. مانیتا تر وقت افتاس کنم مادم مایرا من همه دارن خوش کنم. Paytaşa mecliste tatlısı yoktu. Мазал карончи хойто овла бузнеж нахаста захта барак буны организатортан амарым бир давжитан сеппатандар. Гобоста гунда медойтеринат информацион равахт абун. Модалон взак бақыққанын мәй райрастмәй қауқустарды здақт кайсауы манавдисаннар салдарбуны республикая алыкомтысы барак бунун изарта вақытса үнсвудун. Істей сармагун программатыдар. Асы каччым бун банысан көтөй колы таксойнумыл патсақадуна айваттылицы едер. Ахурзауты архайдай райгундай баззадысты әрімбірді вжата сеппаттар. Сихсан өднейсен күрттер. На республика Кодина охурадун вагдат тафта колу таксойнумыл патсақадуна айваттылицы дар банысан көтөй модалон взаджбун. وی مایوم مالیته کالکتیو بانوسان کتا زنگا پایت پوبلیسیست تلمات کنک کادو اردین کاوالر خیتا کتا کستای نومل پادزاخدون پریمی لاوریات ژورنال فیدی و جسایراغ ریداکتور قدالات گرسان یوبیلی در دو برک بانوسان کنگا الیته آخرگانی نکتبات تا کتوی سمودیسون پروگراما ایران فزاج برگ بونسان سبب فستاک فنتاسازه اما امخسنا در دیگه سمبالون سمدی سمقوس دارد سرماگوند پروگرامات فرستا باقا قننی سفزاگن اما ارازمت دا قطاگن باخص کنن حلاوتتر وزاو تختم سوگایا نفدل تا تفزاگل خورتو یارد تفزاگل قوسن تیر شیردولند هم کیفرزیس نخورز غدادتن چارد تفزاگل کتا قارجتن یارک یا دارک ایم سوگا خد کرچد چجورا فیز گختای رولک زغوت ما وی کد بامرزن کد ایران فزاج بونسان سبب میناست 190 فراست ماز ایران لیتراتور فزاج بندور ورک خیتکات گستای ایران فندر فتزاقات مخوره کیراتد ویکادن اما این آدم ارولاز در بونسان کنند ستیمم سالم آدم سمادلون فزاگل نخواست کنوی قاق کنوی اما این تابو کنوی و بعد مایس اما ترزن ناتی در
Yamodalon vzakchina qalqani vtsnatsian fidanay. Tasamoy patira standardnason kanan tiron vzajama literatura bun. Atsbon tsmozal tawxt fatsavant ودون سانو مدلون وزاق قاقنن. تاتي تماريانا باقات عزيز إنفورماسيون راقت آبون. إنفورماسيون راقت دارتر كنن سپورت خبرته. Սախի ընտշտներ ավդստոյ խուսարի ռստույնակ սպարսմենթա ռոգ ատլետիկա սագատի ռստունը ալանիի չիմպիոնատը։ Ասի ռստներ Республիկայի մինավերտար ամբլտույցը պարսыз ғարին սպարավզիստը մերթաթա բրոնզա մայդանը։ Средней дистанции выигрываем всегда мы, наша команда. Первые и вторые места бывают наши. Вот в этом году всегда и в Нальчике выиграли, и во Владикавказе выиграли. 400 с барьерами. У нас развивается тоже хорошие результаты. Сейчас у нас планка стоит на нормативах кандидатов в мастера спорта. Есть такие, которые мастера, выполняют норматив мастера спорта. Значит, у нас есть такие спортсмены, как Владимир Колбесов. Он паралимпиец, готовится на первенство России, который будет в Смоленске, и будет отбираться на первенство мира. Значит, он и в Нальчике среди здоровых отобрался попал в финал и стал призером. То же самое во Владикавказе. Бибилов у нас не выступал, так как там в его виде не было соперников паралимпийцев, поэтому он не выступал. Но судя по результатам тренировочным, надеемся тоже, что попадет в тройку. Ձահիլթի իգրնը խստամգասկա սպարցմենթան խորզը խոսքանեն Республիկայի ռոգ ատլետիկայի ֆեդերացիայի պրեզիդենտի կաթը Ռուսլանբեկ ասխատտեր թանոք սպարտիվոն կախոդարած բալավար չնդավեց սախի ենտշչնեյսը սպարցմենթար ավդստույ վդունեն։ Тренируемся, есть все условия, и мы благодарим за это президента Федерации легкой атлетики Русланбека Икаева Кузьмича. Сейчас во Владикавказе он всей команде подарил из последней коллекции беговые кроссовки. Всячески он нас поддерживает, и сборы нам делает. Сейчас он мне сказал, чтобы мы закупили легкоатлетическую спортивную форму. И за это ему большое спасибо. Ama karumbatten bazonga kenzestem iftesamay nabeste bunğadı barakkenen time. Znavra rayonu Denis Yevgasest dal defaqar madbunaydu naqsavi andas gradusa Yevgasest Denis Zav rayonu derk avda val defaqar madbunaydu separ xsav sepperdas gradusa axam bunğa Denis Quaysay derçe silk avda val defaqar madbunaydu duwa xsav duwadas gradusa Leningur rayonu der Yevgasest val defaqar madbunaydu nerta xsav sepperdas gradusa axam bunğa Denis na Respublika stolitsa Tskhinvalı der val defaqar madbunaydu nerta xsav tindas gradusa آخر مدستن اینفورماسیون سلوجبه باست تگوندر مجته آلبوندر نسار دوازد خورس خبرت فدمال نرادون فیلم بالد میفیره.